Ok, dessa mausu. Tide o de abaka a lobby programa de ekwaini o sukama. Win spade, dessa ma voor Facebook, win sot kondere dende. De kaarden tide bakaf den konaini ang wan lobby odi. Tide us donja bakaf u chara lobby programa. Asten fu beb. Tide sumado de Cross BV Radio. Meka con Cross BV Radio. Desma di no sabiete u belden taklu kwa Facebook of Conseil Radio bika asten fu beb jainyo sukamba baka entide u kwa wan spesu tu gast. We taki over a kiesregeling tide. Anga ex-minister voor Jobe Sabi, meneer André Di Kang. Maar voor dat hij, dat we Bigimasa Dennis van Bali Buskonde Odi, dat we kon naar Bigiman. Ja, deze man dan. Let ik maar van Sabi die gwente dat daar hino woensdag, dat de radioprogramma. Nou, zoals hij de radio Moye, radio Brokopondo, Koyeba radio, Koyeba en radio. Fima-steng. Ja. Dan gaan de boys naar Francais, België, à la CCC. Wat wij odi dat hier de konen masafu, comité president, vicepresident. Wat wij odi comité massa Asabina, voorzitter. Hier de andere voorzitter die partij, hier de kern toe. Wat wij odi. Oké, dit is allemaal ja, pisde. Ik heb van bepiki ukaba, taki usdoyanga wan bigiman. Taki wat taki zijn over a kiesregeling. Dat wan taki a fasi di de wani dai asani poti anya konde ya fa mu stem. Voor poolzetel na de PCPC en ke fa den taki Beneland na ifar 10 zetel. Dat wani taki over asan dat tide. Masadi kan, balde sama a usu. Dat we kwai baga. Ja, we bari wan Sweetie Lobby Odi fu bep. Moto Enyako Studio. En ala den CCCCC. Wan space route Odi have go give me Lobby Sa. Rita. Na baka konde. Ja, krakti. En ala den sma. Pete a stay fu bep edo. If na radio. If I want voice. If na WhatsApp bericht ikisi, if na Facebook yo looking, we bari wan Sweetie Lobby Odi. Ja, desma da uye apis dati, fasa nyo waka, maar voor sure na akisregeling, da masa Dennis, desma voor beb, biabuan kerninstallatie, Ja. a brokopondo fa bede, en ga de vrouwen. Ja, en let ik maar feit dat de zonde no maar kerninstallatie bij dat Bronsweg. Neigi de ma Chakobaka bij 1. Osa woko ai district. No abibunu. Deze mensen de video voor igwa wantu en taki hakisi deze bij hakisi. En van Pep Tawaka no voor dat piki. Maar de belangrijk speler die kon no heda Romeo Albatro en zei van no de installeer. Maar die de dan Brokopondo abi afdeling bestuur. Teka hison zit nou. Dus no abi de bunu. Die wiki takwaki weekend. Nou, ik denk dat a Marshall kreeg ku 106. Oké. Maar zodra de laude de you die de moesu ison moesu dan nou partij aan de app groep op web bij onze high go join die systeem 3 september de moeie op web ook wat was de go chillen wasi is even een vakantie kan zo dat kendi in was met die few go na Isabel mevrouw Leola ku mevrouw Amsoy. Ja. Ja, dus nog en dat de. Dus je moet een contact beb dus. Ja. Oké. Nou, tampo de. Oké, dat is maar hoe je een pissie voor de mededeling. Die kwau. Maar voor jou aba gona bigi maya to want usaptaki we gisa ma kans u den bel kona radio sikin dus dat we taki want tatoli even. Voor te alles maar kona radio sikin angenge een telefoon voor look we live we soort kondere dende.
dat we gonna actori van kiesregeling afasi van BEP. Je denkt. Maar hoe jij in je konea ook toe, dat je de man de bezig, aan zo toe olimoni, voor kong deze maar tegemoet, deze maar die abien piki zo moeilijk, want hoe zat dat ja olie die. Maar alleen je van wat tak je over een kiesregeling dat wan pingi is op bakataki maar luku afasi die den in Libi anga buskonde chado na youth buskonde dat je no een voordeel de man de denki voor chaigo gi buskonde de taki yo party money gisama yo party kaita gisama fi go lai oli ala wagi di do pay 3. Dus 1, 2, tjanga 3. Dus sama jabi tu misigan wagi. Na ukaya ini de fentaki de sama de dat de abi wan piki money. Dus alai de egi oli. Maar ala den dati die kaya ondo. Dat je ondersteunt dadelijk je registreer. Via kafenya money de ala mungwale isi. Via salai you tank. Voor boso apina di janya kondea. Ook to de sama anga de brom fiets. Maar dat we lukutaki buskonde. Nooit je wasani fu buskonde te. Taki we buskonde na muntolo yanda. Maar ja bio me sama je libi want de sama da emo pina de emo dede. Te bij 1 liter olie 25 SRD 24 zoveel. Da buskonde da de zeker dat je 60 kan 50 SRD je bij. Te bij een sakalisi af 560. Da buskonde da de chawan doen school fi bij een sakalisi. Maar toku de na luku de smananda. En dat pisde of taki ade te de taki gelijke rechten aan je kondea. Dat luku de no. Wat voorbeeld jape bakanga oli buskonde da ifede. Na o Mexico etapu no. Maar o yete kia o Mexico loka nga de pisde. Di no meke toets. De pikia meke toets. Bika dia kisia siko. Dat one tagi taki sevi dat je teke ainda in loko. Maar buskonde jij regering. Maar uiteindelijk de sa je passa de tapu. De na je sevi, de na je sevi sa je passa. Dat je ook tagi taki bep no een partij. Fi si don pi dat je denk in loko. Efa konde ya a vooruit gaan. Die buskonde. Dat je stakje fi de eerlijk jouw poe bij pijn. Dat is sama, dat je met een pisi, tori da orabako, na spanfatori, hoop dat je ala sama, de sea radio, en tawo takia, na la politieke partij, wani arkia programma ya. Ala politieke partij, wani arki san bep ochaikon. Asama di uchaiko ya da usap taki na wamandi abien. Masa di kan, kisi reikelen uye wan sadi fien, usagi wana for space wan gambi gi big up. Fusawi want today passa na ABC abede nee na associé radio associé PMC Fusawi you donga misi na wanta ku fasi maar ni worto nga sabi for you die chai kwa fesi over a kiesregeling de wanta ki tide wani ko leg den busko de sama uit sana kiesregeling en onze bep denki voor dwangen. En jij dem pa? Ja, o gitangi en akis stelsel. Ja. Dat wan taki. Alla den weiti, alla den regel, de mofu die meke vanuit een mamawet, een grondwet, gomitja kieswet en een kiesregeling. Na de moro bigi wet zou abi. Eigenlijk voor Chogo stem, fa stem mo stem, fa isa wini stu, fa la sa muwaka, taki ifende DNA zetel, ifende RR zetel, ifende DR zetel. Dati we kara stelsel, dat want ala den weiti, kona makandi. En no, samsa, nataki ala lazy, baka verkiezing, de laatste jaren momo, dat zolang verkiezing ba, dat je die man kan ja vinden zij de naïtieve die komt dat en zo. Ja. No, a regering die donja, die den goes don,
Dat wan a fos papiera sa je go teken te go in wan regering. Ja. De mai kare wan regeerakkoord. Dat Oké. wan tak na mofu die den partijen meke, de wan die jai ni coalitie. Fajo chaya konde a inde Sa de denki fudu. Sa den den kif do. Oké. En in awang sau abino no die den teken a ini 2020, a ini juli 2020, die den teka kondre dan VHP, ABOP, MPS en a PL percaya luhur teken na regeerakkoord. In een regeerakkoord, wanf de punt die den poti taki jogo luku a grondwet, maar voornamelijk jogo luku a kieswet. Dat Ja. wan taki fawe stem, faye fede stu. Ja. En if a defa no do te den lukweng, Ja. dat jo king. En den poti de handteken en jondo. Dat wan taki den kon overeen, de meke mofu. Ik kan taki wan so tu sweli de meke Ja. fu kegeng. Oké. Jaka isokba, dan yabi wan jongu afkati, mevrouw Serena Asset. Esset, Munslag Esset, Ja. dat tro. Dan a charengo, da wabi wan kultubaka, wan speciaal kultubaka, die kai constitutioneel hof. Ja. A constitutioneel hof, na wan kultubaka, die luku speciaal, weiti je meke anya konde, e fu den tampu na sefi te tei, anga mama wet a grondwet. Oké. Nya poti, nya aksi, taki yere, a kieswet, je party den zetel, en hij kijkt op lijn aan a mama wet fu meke de lukwenge. Oké. Ja, hij niet die move bakayali na maart. Nee, de bankaye wan verzoek schreef, ja, sende wan bi figo, Ja. bogi a constitutioneel hof. Oké. A constitutioneel hof, a 5 day van moejaso augustus, nee, na kultu bakato. Ja. Ja. Nee, a kon, we kan nga wan mooi woord toe, a vonnis. A kon, anga taki ja fede. Ado. Ja. Oké. En dape, ataki yere, den tu, tenminste toevoe den sanidja actie, no detap tetei, anga a mama wet. Oké. En dat die waf den moro belangrijk sanitaki, a fasi jou stem chakaba, fawe party den stu, dan ay kai nga sa mama wet a grondwet e taki, pe ala sama mu de kele. Dan, wan fu de mo gansan di den fene taki, buskonde, e fende stu tumisi. Dus die stemma buskonde, da ina bi chaipi sama sofa no udu fu fende wan stu, inke te stemma foto, of wanika. Bika, da de luku taki ya, son pesif buskonde, kou taki, if yabi tudusu steng, ya, dan, yabi wan stu kaba. Maar foto, na changa 18 dusu mabi. Wanika, na changa 10 dusu 11 dusu mabi. Maar de taki ook toe, de person ke koroni, mo weinig baka. Dat is me sabe na wan dusu of wan dusu tondo, da yabi wan sten kaba of wan dusu feifiondo. Dat de fen taki, dat de PSD, de fende tumisi. Maar, na altijd heb je zo. En hij niet negatief 87 die u de meka wet, aan uw grondwet, en a kieswet. Ataki, taki jo giden buskonde moro, de nou paatje ke van de tama party, bika buskonde jabaka. Da mo abi mo sama, fu yepi, fu feti, fu wini, apisi di den jabaka, hali den kontampu, na tete inke foto. We, wan kolu sefi, bagle, balasmet, Dennis. Ja. Wan kolu sefi. Ja. De probleem die buskonde babi, en dat ina wifu bab ju lukweng. Utaki juist de probleem komoro bigi, Mo bigi. de komoro bigi, en juist mo sama konde na buskonde. Da witaki taki ye, efu okengeng, ef jo okengeng, buskonde mutan holi de tisu tu fieng. Dus die fu ma wina, die fu brokopondong a fofu sipali wini. Efu so, dat de muf gi buskonde mo. Ja. Bika den probleem fu buskonde mooi pi. Mooi pi. Utaki ook tu taki,
dina deso da make u luku ala den ta sani da use ka wan bunweiti wan te sanju utaki a kom saisi Yeah. den kom saisi make we se fe stem pocheng monke photo sns amakongi make u se fi stem pocheng Yeah. utaki ook tutaki den DR anga de RR ne mu kisi mo kakiti en wan fu den probleem saweshi na taki a DC ne de fo sete fo DR die juist de sama stem poti ja Juist. we tayan wa mooi wordt gekozen Ja. dan a DC na wan bon noemen Juist, na parte potje. na parte poting of a president of suma Na volle kiezen. na volk kiezen. Utaki dati mukenki. Utaki ook toe, en wat mooi woord we kayen, im regionaliseer a budget. Dat wan taki, ala den pisi, ko akolu sevi. Ala se, im wabi wan money fu dayen. Yeah. No de, no wan fu den bush konde pesi, no wan fu den district, nabi wan egi buku Fonds. money fu dayi, wan Dayi. fonsu fu dayen. Okay. Utaki de mu meken taki, fama wina jape a ben fonsu, tapana honya ben fonsu, bonfo Suriname ben fonsu, matawaya ben fonsu, fonsu, ja. kaiki mi pamaka ben fonsu, borokopondo ben fonsu, kurunya ben fonsu, kabalebo ben fonsu, ala de pesi mus janga de fonsu, bonfo koponama, ala de mus janga de fonsu. Ja, Fusani giden bir. fusaren sani. En Okay. di u lukwentu, en dati mi takentu tradeja, eigenlijk mi takina moro bidi koli di den koli, di de dai politiki, naki politiki, anga foluku fusana. Ja. Saide, Saide. mi katene lukwenso, da de taki no, te luku den cijfer. Da je shikin, takasan di de taki de nai klop. Nee, klopt. Ta de ya stem beja fansi se. Je. Desma fu fansi se stem. Jabi tu assemblee aini gan fansi. Oké. Gan fansi abi total 500 sebi tencha sebi. Ma tu de na fansi se. Den tu de na neja aiti dusu sma stem giden. Ja. Den ton assemblee. Oké. Ma de man fu pari no. De man ja fo tencha na 50 dusu sama. Daarna wang. Dana wang asandi wan taki oten a konso taki mu wegi sama nke fade kayen Yeah. imu wegi sama taki asama de anga asama de wegi awan fasi Asevi. we fude me wegi awan fasi da fa waka taki sana konde a president fu chai go na Verenigde Naties te sana igwa Verenigde Naties asigi shono dusu sama wabi Je. ma stem fu etele a sefi nke a president fu Brasilia jabi tondo 25 miljoen sama Daar lopen de no daar de gelijk. a president fu China 1 miljard dat wan taki 1 miljoen a 500 miljoen sama anga du fu sanang ewegi a sefi En dat situation no. anga situation no dosu dus aan hij klop isabi dus de mana koli de mai koli dai e fu kon taki wan sani fu diden luku en de denki taki di jo doen so jo fene monstu daarom meke wifu bep taki noiti una iwoko una ugija ka kitide bika wabi tustu wapoi tapo ye Wapoi tapo. no bika na di tenja fo stu mu abi fu kenja wetia Ja. da wapoi tapo en wapoi stem pocentu Nee. ma den tustu fu de e fu dia seka alasani De nou even. den ai fene den tu stem fu de en ook tu utaigi den taki di den kaka so fu shi dati taki da changa dati na ikai Ja. meka den chai apisi fu skoto link ke fai betaki de letin ke foto tu Ja. meka den chai data sani achoso Ja. letin ke foto tu meka den praise fu foto Ja. de letin ke beneland de Beneland. letin ke du fu foto tu Mika na wang. na wang ya data toli desi toli pasi toli ala den ta toli meke a de a sefi fasi meke u abi a sefi kans a nya konde ya na ala fasi mana wan kodo wan di bus konja bi dija fesi di de fi penesa no kenki fu sau be taki a negati sefa na takter u taki dati na masa kweti De sama, ai shooting ye sifu ye. U di ja usude. Da u se fie ye. Wan bush konde pikinde den kitaki bush konde piki ade.
Josi den Sania. Want ala you den si wenke doman. Baglo, mi Yeah. akoti. Jasan kai kabada meke utaken. Kouta kie. You go luku den cipher. Da we si kelle si pali wini abi di tencha di dusu sama itaini. Yeah. Ana abi fosi tu. Yeah. Nikeri abi di tencha wan dusu. De nyanga fevi su tu. Da Da sama moipi. Da sama mooi pida na ikolok Ya, kaba. nena dufu ne koti de beso. Ana kawina koma weina. Yeah. Abi di tencha tu dusu sama. Yeah. Ya, jabi fostu nikeri, jabi fefistu anga di tencha wandu susama. Ana ikaito, Da na ikai. ma dati de na itaki, dati de na ishi, ne meke samchaya sani, wafu den kranti de kai Star News, Yeah. nyaski ifya santaki uwani kengya sani. Na sandegi omesuma jombo, ma we kaye wan mesleide na wan koli tapu ai de pisi fa article, ne Yeah. de poti. Ja, dat make het abi aksim tade mi tayen taki ya leisha sanyo so ya bio takso. Ya leishen, Ja. maar fi leishen fi fustanke sambo ko boko jonso ya. Da ibio shitaki bep no taki ya go kengi sani. No. Bep taki efu wan kengi da omu kengi ala de sani tu. Yes. Mekala sankai. En Bas Mouton, Yeah, but je die gao mi. Boy, I should die esi voor Aleki. Before o kwak studio aqui no amigo uma gao mi o bep da mi wa utota de sembeta haika di ya en amen hesi omdat de jeta bep skifi dat kita lid kuma va en ondervoorzitter van kita edio kenki di wet de musu seka hiso no buskonde biako kuma fa foto aqui de ya toch non de sembe de bigi panta kali de kuma fa en o feita aqui ta ya bep ya o de fo standard o kenki ma bep ta luki son mo dipi wa o go piki ya bep ta luki situation di kone mo dipi ya de internat de bep bi seti ali vanaf 2005 committee team de son dia kaba seti o meni sko wan sko ma lobby bijvoorbeeld men doe me propaganda adia mato daiti ya panye no di ikisrekeling hendi okopanya no dia odu next daw itaki o imuye anai woko na wa buta de fusta idi laki masam taki de tu mafa de se me mafa mentaki aki bep owo ko mei te de o se ka de sunde u hakisi u total benenland de moi ku para maribo e dali si de 35 kolo aki amusu dali base 35 kolo be de macha de fabric go ala go hopo En ata sani baka alikimang diden kutu baka o meka fonas da den takanga wantu suma. De takanga wantu sama. Ja, de takanga wantu suma. Ja. Asama di dinasa en de Da takanga. hisa na de taki. Kweti. Hey. Na pistoli de wego. Ne de takanga president, de takanga voorzitter voor assemblee, de teke wantu sama asama di seja Asango, de takanga Karel Breiveld, Hans Breiveld, Ramadin, Jack Menke, wantu sama fusana ya. No sama fuskone da takanga. Mikabi aye kai buskone sama. Nee, de no kai no sama buskone takanga de no ye na wifa we fi. De utak buskone na wan fu de ngi bala usisafu. Na wan ona push nenge sama. Ni gama ni kabite ni basia ni foluku fu buskone. Na sko wan na wan sama fu buskone. Dat mi taigi den tutaki da faye kutu a kutu ma ya ye ala sama ma wan teke wan taki di hi sana. A fout Fout ishi helemaal. en na so de duden sani anya konde yakaba. Pe de na iteli buskone enkelijk a feti de feti. Faden kan se kaden se fi. Bika mi taigi a misitu. Mi taigi taki na koli we koli sama. Wa stem tapu politik partij jatok. Aluku mi taki nei atapu wansma ye stem di de tapu wa leis. Da bi sama tjafende stem mo ne meketa wa de kai ai kon voorkeur binnen. Ja. Ja, bika na tapasma ye stem in stem tapa politik partij. Wi taki letin ke fa jaden ta konde. Gi a volk ja voluku aka kiti baka. If you no jam politik partij no mak goto assemblee lid. No. Asande ook toe takam kenki. If wan sama wan yo potide, a wan goto kandidaat,
Meka goto kandidaat. Mogi, una stem gi DR. No. No stem gi RR. Anga DNA. Dat de abi wan so tu sanye bari kan de. Dat de taki oho ifene wan DR of ya fene DR. U taki, de mu potjen taki desma mu stem gi den DR voor den toe. Mooi. Je ziet? Ja. Dus dat is nou een losani. Sande samu se kama ding. De feti soso na pisi fa stu. Fu fene mo stu. Fu kenya sa wan fasi fu den fene wan stu. U taki teke fi stu. Ma ya mu guadu fu buskone. Du fu buskone. Mu stanta pe nifo uja de bika buskone. Jabaka ite. En de probleem. Anode hila na buskone. Ja, want even je masa di kan, anga de cijfer die kaya, dan me denk taki, anga de cijfer ja, Joani kon kengen bika, fa ila uit ja, dan denk je de sama fustan tu, taki bepaalde pees die na bi so fu sama, to kwa bi mo fu setel. Ishe? Dus we luku sa diodu, ma u de kaba ma buskone sama, na buskone sama u masana man. We piki ete wa lazy. De taki we bebe dia pe kaba sabe do. Maar if je look qua verhouding, 26 zetel NDP biabi toe. Na 13 maal NDP bigimo. Dat sai besadu. Ne tokuna ape. Ne you, eke ex-minister, na basic kans woko gibuskone. No de a verhouding na 20 zetel VAP abi. Abob abi 10 na tumal nomo abi gimoy anga payal. Plus zonde ding, de tama apoi dai, maar wie zonde wie? NDP be da ya ki upot ya da. Ai dai vien vrij, maar zonde de ma apoi dai. Ne toku une jeden sting. Fa kisregeling de abuskode upoti uyesi anga wai da uluku da uye fa ugo. If I go na voordeel, because wabia bibi kape meneer André taki kataki de teken van overeenkomst aan fiscaal. De teken van overeenkomst aan fiscaal ja regering osete. Dat ja sama kontagi taki asande na woko dishonati. Maar is dat ik betekent dat niet kan. Dan ben ik ook lukken van pis diogo. Maar sa Dennis. Ja. Dus sautaki. We kai ala de bus kone sama. Ai ni disi tampo abep tapang abakanga ide yabi. Disi ya waitaki parte isanie. Wa na parte isan wetaki. Wetaki bus kone. No sa de mai fetia na funaki upu mogi. A idee die de met chai kwa fesi taki buskone sama biokisi mo sutufu guainha parliament terwijl nou be efete de nadai pesi be efete de stude adia na efete de mo ne wani dai a vrouw die tja sango na rechter de if je be lukwa sani volgens a systeem ja wani no da bi abi wan setel en dat ja si maar as de probleem die meneer die kan kai kwai a fesi no taki wa elimina awang ala sam dia buskone mooi ke foto ase for me if you look at you da fika wan pikitoi da wo bigi bali adjosina ase for me you see me hope taki abe de duidelijk gi ala sama we speden de me hope taki uteke uye na bu sebep bepa for you too. Teke de kiati potje bep dat je sita ki verandering de bika masa di ka be woko gi benaland. Ajay masa di ka. En before masa di kan fa ook hak se want to vraag kwa ondervoorzitter. Anda die plan wa bino no unte won bezoek maar wijna voor Suriname de regio mata wai wan dit met hak die woko. Ja. Dus anu wa bia adi ketta dendu. Ja, dus ala de sande janya planning. Wapo igi datum ye. We fu bep na ikoli sama. Ishi we fu bep na ikoli sama. Mana tu sang bas dana stakia. Taki actie. En we meka mooi toe. Janga seka.
sanitanga fudu Yeah. ma ujanga se kama desma me lukuwi taki wo kwaden mi wankari ala sama meke den luku we kayen anyum beb sawo do aindente ya so meke den follow ku basdenka Yeah. ishi faudea Yeah. da if chami gwa ini busi Yeah. mi asabi tudi yodu fuso yo mi asabi sanif no mi asabi sanif busi Yeah. a politique Yeah. chai wan konde meke den fikain gisama di sabi sanifu cha konde Dat one That's dat what je they- bep. dat na beb Yeah. en imu abi wan bepaalde denki sabien fukan cha wan konde That's what they. ja en de sani sawe taki ja so de taki na deja wie kaya wata ipoli No. No. usap saide wa be wanya ministeri fu justice en police sito Yeah. ide na de sa isoi sa isoi na buskonde ministere sende skoutu sudati e gofete nga buskonde. buskonde na sanjo ube sabi Na pe wa wan gonye pikitu. ya we wango nye pikitu foto ya de fingegi Goni na Nissan ipiki. nek na ipiki Yeah. poro ni de tapu bo ka fi ministere de igwa se fi de ide Yeah. dus umuluku fini isa sauta kanga desma wasabi o cha stem kon afort kisenje koya lebiengi beb Pasa wan Wa shiti ya dey. akati boya. Ja, Ja, man. december, jeka, dus een je was zo'n nieuw beb aan radio, ja Foestijn, bel qua 88 97 508. Nou we lekker uit, fini. Omdat die som je taki, ataka bouw Libya soso. Telik doto wiki baka. Ciao.